Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para habaib, para masyayikh, pengurus takmir masjid Baitur Rahmat, Masjid Agung Banyuwangi, dan seluruh para jamaah muslimin muslimat, hafidhakumullahu jami'an. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, beliau berkenan untuk bersama kita di majelis yang penuh dengan keberkahan malam ini, di masjid yang merupakan tempat turunnya rahmat Allah, perhatian khusus dari Allah. Beliau adalah Syekh As-Sayyid Ammar Azmi Al-Rafati Al-Jailani Al-Hasani, hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah. Semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebenarnya beliau sudah lama di Indonesia, karena beliau tidak bisa kembali lagi ke negerinya karena faktor yang mungkin para jamaah bisa memahami situasi kondisi di Palestina. Bahkan beliau sempat terpisah dari keluarga dan anak-anaknya. Alhamdulillah, beberapa bulan, 1 bulan yang lalu, akhirnya beliau bisa bersama lagi dengan keluarga tercinta beliau, sehingga insya Allah beliau akan lebih memilih bersama kita menjadi warga Indonesia. Saat ini beliau ada di Tangerang, insya Allah. Dan dalam kesempatan kunjungannya ke berbagai daerah, beberapa waktu lalu beliau hadir di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo, berkenan untuk kemudian datang ke Banyuwangi. Ini adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menyimak, dan apa yang beliau sampaikan nanti semoga menjadi motivasi hidup kita lebih bersemangat lagi sebagai hamba-hamba Allah menuju ridhanya. Amin, Allahumma amin. Tafadhal ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فضيلة مولانا كياهي حج أحمد عزائم، خادم المعهد السلفية الشافعية، الحبائب المكرمون، الحضور الكرام في هذا المسجد المبارك، مسجد بيت الرحمن، أسأل الله العظيم أن يحفظنا ويحفظكم ويجعلنا من عمار هذه المساجد التي هي بيوت الله تبارك وتعالى. Setelah mengucapkan salam dan memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalat pada baginda Nabi, beliau menyambut, mengucapkan, menyapa kita semua dan mendoakan semoga kita termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid Baitullah, rumah Allah ini. أيها المكرمون الأفاضل، الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الكون قوانين ونواميس. Allah Subhanahu wa taala menciptakan di alam semesta raya ini
suatu aturan. وهذه القوانين والنواميس لا يستطيع أحد أن يغيرها إلا الله عز وجل. Aturan ini yang ada di alam semesta tidak seorang pun yang bisa mengubahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. فالمطر بيد الله والحر بيد الله وزلزلة الأرض بيد الله. Hujan adalah kuasa Allah. Cuaca panas adalah kuasa Allah. Gempa bumi adalah kuasa Allah. كل شيء يسير حسب هذا القانون والناموس الكوني. Seluruhnya berjalan dalam aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ولكن الله سبحانه بقدرته يغير ناموس الكون لأوليائه وأصفيائه والمخلصين والمستخلصين من عباده وأوليائه. Akan tetapi para hadir, Allah memperkenankan aturan yang ada di semesta raya ini bisa berubah bagi kekasihnya, orang-orang saleh, orang-orang pilihan yang tentu atas doa mereka semua aturan alam semesta bisa berubah sesuai dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ibrahim alaihi salam kana muqabil an-Namrud. Nabi Ibrahim dulu berhadapan dengan Raja Namrud yang lalim. لكن والنمرود هو أحد أربعة الذين حكموا الأرض بأكملها. Raja Namrud ini nyaris menguasai dunia. فالأربع الذين حكموا الأرض اثنين مسلمين واثنين من الكفار. Ada 4 raja yang menguasai dunia, 2 orang dari muslimin, 2 orang dari non muslim. سيدنا سليمان وذا القرنين كانا مسلمين. Nabi Sulaiman dan Raja Dzulqarnain adalah 2 raja yang muslim. والنمرود وبخت نصر. Dan Namrud, Nebukadnezar ini adalah 2 raja non muslim. فهذا النمرود حكم الأرض ووصل به الأمر إلى أن يقول أنا ربكم الأعلى. Raja Namrud menguasai dunia sampai pada puncak kesombongannya, mengatakan, mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan semesta. وقال أنا أحيي وأميت. Saya bisa menghidupkan dan mematikan. لكن سيدنا إبراهيم عليه السلام أظهر له عجزه. Namun Nabi Ibrahim tampil untuk menunjukkan kelemahan Raja Namrud. وأخذ يظهر دعوته التي أرسله الله بها. Menyampaikan perintah dakwah yang memang beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hal tersebut. فجمع النمرود بجنوده جنود النمرود 450,000 مقاتل. Beliau dihadapkan, Nabi Ibrahim dihadapkan bala tentara Namrud yang berjumlah 4.000. Tidak usah diterjemahkan, ini sudah 4.400. فأخذوا يجمعوا بالحطب ويشعلوا النار شهرا كاملا. Dipersiapkanlah kayu bakar selama 1 bulan. حتى قيل أن الطير الذي يطير في سماء النار يقع مشويا من شدة حرها. Sehingga dikisahkan bahwa burung yang melintas terbang di atas perapian ini, kayu bakar yang sudah dibakar selama 1 bulan, melintas jatuh gosong. لما أرادوا أن يضعوا سيدنا إبراهيم عليه السلام في النار قال ألقوه بالمنجنيق لأنهم لا يستطيعوا أن يلقوه في النار مباشرة. Pada saat Raja Namrud berencana untuk melontarkan Nabi Ibrahim ke kobaran api, dipersiapkanlah manjanik, semacam alat ketapel raksasa. لكن الله سبحانه من أجل عباده وأوليائه وأصفيائه ماذا قال عن النار؟ Tapi perhatikan
bagaimana firman Allah, demi kekasihnya, demi orang-orang pilihannya. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. الله غير الناموس الكوني. النار من طبيعتها تحرق، لكن الله سبحانه وتعالى جعل هذه النار جنة يأكل منها ويتنعم منها إبراهيم عليه السلام. Allah menciptakan aturan bahwa api pada tabiatnya membakar, tapi demi kekasihnya Allah ubah aturan semesta ini, kaidah alam semesta ini, hukum alam ini, sehingga api yang semestinya membakar Nabi Ibrahim bagaikan surga bagi beliau. ولذلك يا كرام هذا الناموس الكوني يتغير لمن يتمسك بدين الله ويحافظ على شرع الله ويأمر بإقامة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allahumma shalli wa sallim. Para hadir, perhatikan bahwa Allah mengubah aturan ini, hukum alam ini kepada orang yang taat pada Allah, orang yang mematuhi ajaran agama Allah dan memiliki hubungan yang baik, kesetiaan yang baik dengan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yughayyiru an-namus al-kawni hatta yukhdama ibadullah wa asfiyaullah wa awliyaullah wa in kana al-manzuru 'aksa dhalik. Allah ubah aturan semesta, hukum alam ini untuk berkhidmat, untuk melayani hambanya, orang pilihannya, meskipun sebenarnya seperti di luar logika, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya kita lihat. Al-manzuru narun tahriq, lakin qalu ma ajmalu ayyam qadaytaha fi dunya ya Ibrahim. Qal ajmalu ayyami fi dunya yawma kuntu fi an-nar. Perhatikan para hadir, seharusnya yang kita lihat, andaikan kita hadir pada waktu itu, api yang membakar, menghanguskan Nabi Ibrahim. Tetapi apa? Ketika Nabi Ibrahim ditanya, kenangan hari-hari apakah yang engkau ingat paling bahagia wahai Nabi Ibrahim? Beliau menjawab, hari-hariku yang paling bahagia ketika aku berada dalam api. Saat dilempar oleh Namrud ke dalam api, itulah kenangan terindah. الناس ينظروا شهرا كاملا حتى تطفئ النار. ماذا حدث لإبراهيم؟ Halayak ramai manusia menunggu sekitar 1 bulan. Apa yang terjadi pada diri Nabi Ibrahim di dalam kobaran api itu? قالوا لن يبقى منه شيء لكن بعدما تطفئ النار يجد سيدنا إبراهيم عليه السلام. Ada yang komentar, tidak mungkin, ini sudah hangus. Pasti Nabi Ibrahim sudah hangus bersama api yang membakar itu. قالوا ماذا يفعل سيدنا إبراهيم؟ جمعوا له الحطب، ممكن شجر الموز، ممكن شجر البرتقال، ممكن المانجو وغيره. قال الله جعل هذه النار في منظور العالم نار، لكن الأشجار التي كانت في منظور الناس نارا كانت تخرج ثمارها لسيدنا إبراهيم يأكل ويتنعم منها. Manusia yang diperintahkan untuk menyiapkan kayu bakar ini mungkin diambil dari kayu mangga, dari pohon mangga, dari pohon apapun yang sebenarnya bisa berbuah, kemudian dibuat untuk membakar Nabi Ibrahim. Tapi apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim? Di dalam kobaran api itu, pohon tersebut menumbuhkan buah-buahnya dimakan oleh Nabi Ibrahim. ما الذي أوصل سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى هذه المكانة حتى يغير الله له ناموس الكون؟ Apakah yang membuat Nabi Ibrahim mencapai derajat istimewa semacam ini sehingga aturan alam bisa berubah, hukum alam bisa berubah? إنها محبة الله. Rahasianya adalah mahabbatullah, mencintai Allah sepenuhnya. ذكر المحبة والذين آمنوا أشد حبا لله. كيف أكون في عبادتي وطاعتي لله سبحانه وتعالى
أقوم على هذه الطاعة بطاعة المحب وليس بطاعة الخائف أو المؤدي لما افترض عليه. Kata kuncinya adalah ketika beribadah, maka ibadah kita seharusnya adalah ibadah pecinta, bukan ibadah orang yang takut. Beribadah karena cinta, bukan beribadah karena takut. لذلك لما الملائكة تعجبت من محبة ربنا لإبراهيم عليه السلام قالوا له لما اتخذت إبراهيم خليلا يا ربنا؟ قال أصنع لكم فيها درسا عمليا مع إبراهيم عليه السلام. Malaikat terheran-heran melihat apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim, sehingga bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Mengapa engkau uji kekasihmu Ibrahim itu dengan ujian semacam itu? Bukankah dia adalah orang yang sudah membuktikan kecintaannya kepada Allah, kepada engkau?" Tidak, aku ingin menguji, aku ingin menunjukkan satu pelajaran agar diketahui oleh manusia. فأنزل الله ملكا على صفة رجل. Allah turunkan malaikat dalam bentuk manusia. كان إبراهيم عليه السلام يرعى الغنم، وهذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا ورعى الغنم. Suatu ketika Nabi Ibrahim sedang mengembala kambing, dan ini hadis Nabi, riwayat baginda Nabi dari Nabi bahwa setiap Nabi termasuk Nabi Ibrahim adalah pengembala kambing. فقال الملك الله. Malaikat yang berwujud manusia itu berkata Allah. فسمع سيدنا إبراهيم لذة الصوت وجمال الكلام أنه يشتاق إلى أن يسمع لفظ الجلالة، يشتاق إلى أن يسمع محبوبه. Nabi Ibrahim menoleh mendengar suara itu. Ini suara siapa yang terasa lezat, terasa penuh dengan kelezatan. Nabi Ibrahim rindu dengan nama yang disebutnya. قال سيدنا إبراهيم أعد علي هذه الكلمة مرة أخرى. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada malaikat yang bersosok manusia ini, berubah wujud menjadi manusia, tolong diulangi tadi yang engkau ucapkan. قال الملك كم تعطيني حتى أعيدها؟ قال أعطيك نصف غنمي. Berapa yang akan kamu bayar untuk saya mengulang apa yang saya ucapkan? Nabi Ibrahim menjawab, saya berikan separuh dari kepemilikan ternak saya ini. انظروا إلى سماع الذكر، يريد أن يؤخذ نصف ماله لأنه يشتاق إلى ذكر الله. Nabi Ibrahim ingin mendengar, menyimak lezatnya zikir, sehingga beliau berkorban separuh hartanya untuk mendengar kembali apa yang beliau rasakan nikmatnya itu. فكم نحن نتفحص قلوبنا يا كرام؟ هل نحن نشتاق لذكر الله؟ هل نتلذذ عند ذكر الله؟ هل تأخذنا اللذة عند سماع ذكر الله، عند تلاوة ذكر الله، عند تلاوة القرآن؟ Coba periksa diri kita, periksa hati kita. Apakah kita merasakan hal yang sama dengan Nabi Ibrahim, merindukan zikir kepada Allah, merasakan sesuatu yang lezat ketika berzikir, mendengar sesuatu yang mengantarkan zikir kita kepada Allah? فلذلك الذي يريد أن يصل قال لابد أن يكون متلذذا بذكر ربه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Maka yang seharusnya dirindukan mencapai derajat tatmainnul qulub, derajat pencapaian orang ketika dia mendengarkan zikir hatinya tenang. كيف نريد الوصول أيها الكرام؟ Bagaimana caranya sampai pada derajat semacam itu? ونحن لم نتلذذ بذكر الله. Sementara kita masih belum merasakan lezat berzikir pada Allah.
كيف نريد الوصول إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن لا نكثر من الصلاة على الحبيب المحمود. Bagaimana kita bisa mencapai kedekatan hadrah, hadirnya Rasulullah, sementara kita belum banyak bersolat kepada Rasulullah. ثم نريد تغيير نواميس الكون أو يغير الله لنا الناموس الكوني ونحن لم نتلذذ ولم يأخذنا الأنس بالله وبجمال ذكر ربنا تبارك وتعالى. Bagaimana kita akan mengubah aturan semesta ini, hukum alam semesta ini, sementara kita belum layak pantas untuk mendapatkan keistimewaan apa yang kita inginkan bisa mengubah semesta ini. Kita belum merasa lezat berzikir kepada Allah. Mana mungkin aturan alam seperti ini, tambahan dari saya, Semeru bisa berubah sementara kita masih tidak merasakan lezatnya zikir. فأعطى سيدنا إبراهيم نصف غنمه إلى الملك فقال الملك الله. Maka kemudian Nabi Ibrahim memberikan separuh harta ternaknya kepada malaikat yang bersosok manusia ini, berwujud manusia ini, agar mengulang apa yang diucapkan. Maka malaikat berkata, Allah. هنا يذوب سيدنا إبراهيم بلذة سماع ذكر الله فيقول له أعدها علي ثالثة. Disinilah kemudian beliau merasakan kelezatan yang luar biasa dan meminta sekali lagi, ulangi. قال له وكم تعطيني؟ قال أعطيك بقية غنمي. Kemudian malaikat yang berwujud manusia ini bertanya lagi, berapa yang akan kamu bayar untukku mengulang apa yang aku ucapkan? Sisa dari apa yang aku miliki dari ternakku, aku berikan seluruhnya. وهنا تأتي كمال المحبة. Disinilah kita bisa menyaksikan bagaimana datangnya cinta itu. ويعرف جمال القلب من كثرة محبة الذكر. Betapa indah batin Nabi Ibrahim ketika berzikir mengingat Allah. أعاد الملك في الثالثة وأعطاه سيدنا إبراهيم بقية غنمه فقال الملك الله. Maka kemudian diberikanlah apa yang beliau miliki dari ternaknya itu, dan malaikat mengulanginya lagi, lafaz Allah. قال له سيدنا إبراهيم أعدها علي رابعة. Nabi Ibrahim berkata, ulangi lagi 4 kali, ulangi lagi. قال له وماذا ستعطيني؟ قال خذني عبدا لك أرعى الماشية حتى أسمع كلمة الله مرة أخرى. نعم الماشي يعني الغنم، هو يرعى الغنم الذي كان له أصبح هو يريد أن يكون عبد حتى يسمع كلام الله. Maka diminta lagi, apa yang kau berikan? Apa yang terakhir aku miliki dari kepemilikan ternakku, seluruhnya ambil sudah, tidak ada sama sekali, asalkan kau mengulangi zikir itu. لذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام وصل بما اتصل به، وصل فغير له الناموس الله سبحانه الناموس الكوني. Maka Nabi Ibrahim telah mencapai apa yang beliau telah capai, derajat yang begitu mulia sebagai Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah, dan berubahlah aturan hukum semesta sebagaimana kita ketahui api menjadi sejuk bagi Nabi Ibrahim. لذلك يا كرام الدرس الأول نأخذه من سيدنا إبراهيم كيف تلهج ألسنتنا بذكر الله والصلاة على رسول الله حتى نصبح من أهل المحبة. لا يزال كما قال عليه الصلاة والسلام لسانك رطبا من ذكر الله. Dari pelajaran kisah Nabi Ibrahim ini kita belajar bagaimana apa yang keluar dari lisan kita ini, terucap dari lisan kita ini, sesuatu yang mengekspresikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. أما الأمر الآخر أيها الكرام حتى نصل إلى هذه المرتبة في الولاية والمحبة والتغيير للإنسان أن نصل إلى مرحلة كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه هو تقديم أمر الله عز وجل وإن كان خلاف العقل. Dalam keterangan yang lain, baginda Nabi Muhammad menjelaskan
tentang hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pendengarannya, penglihatannya. Siapa hamba ini yang kemudian Allah menjadi pendengarannya, penglihatannya? Orang yang tentunya melakukan ketaatan dan memiliki bekal cinta yang luar biasa kepada Allah. لما جاء الأمر إلى سيدنا إبراهيم الأول أن يضع سيدنا إسماعيل عليه السلام في مكة ولم يكن بها إلا حتى الوحوش تهرب لأنه ما فيها زرع ولا فيها نبات ولا ماء. Kita beralih pada episode di mana Nabi Ibrahim meninggalkan, melepaskan putranya Nabi Ismail di suatu lembah yang tidak ada pepohonan, tidak ada tanaman, tandus. قالت له السيدة هاجر أهنا يترك الخليل خليله. Pada saat itu Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, adakah seorang kekasih meninggalkan kekasihnya? Karena mau ditinggal oleh Nabi Ibrahim, ya kalau bahasa kita sekarang tego gitu ya, masuk bojone ditinggal. Sayyidina Ibrahim maltafat bal awma'a برأسه ما التفت إليهم لأنه قدم الأمر الإلهي ما أراد أن يلتفت إلى ما هو خلاف الأمر الإلهي. Nabi Ibrahim mengangguk, tapi bukan sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Siti Hajar, apakah kekasih meninggalkan kekasihnya? Tidak, tapi maksud beliau adalah menunjukkan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin kekasih ditinggal oleh kekasihnya. Beliau mengangguk begini. Qalat Sayyidah Hajar, Allahu amaraka bihadza? Qala na'am. Akhirnya Siti Hajar yang sudah dididik oleh Nabi Ibrahim dengan cerdas memahami bertanya, apakah Allah yang sebenarnya memerintahkan engkau wahai Nabi Ibrahim atas perintah ini? Nabi Ibrahim mengangguk, iya. فماذا قالت الزوجة الصالحة? Perhatikan apa yang kemudian menjadi respon sikap istri salihah ini. اذهب فإن الله لن يضيعنا. Wahai Nabi Ibrahim suamiku, silahkan pergi, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan aku, anakku Ismail. Ini tawakal tingkat tinggi. لما قدم الأب أمر الله على محبوبه وهو ولده الذي رزق به بعد عمر 84 عام، قدم أمر الله على محبوبه. أراد الله أن يختبر القلب، هل هناك يوجد شيء محبوب أغلى من حبك لله؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام قدم محبوبه وهو الله عن المحبوب الذي ينتظر منذ 84 سنة. Perhatikan bagaimana sikap Nabi Ibrahim yang luar biasa, lebih mendahulukan perintah Allah yang tentunya adalah kekasihnya dibanding urusan cintanya kepada kekasihnya juga. Siapa? Putranya Nabi Ismail yang masih kecil, padahal sudah menunggu kelahiran generasi ini 80 tahunan lebih beliau baru dikaruniai Nabi Ismail, anak yang dirindukan selama 80 tahun lebih harus ditinggalkan. فماذا كانت النتيجة يا كرام؟ Apa hasilnya wahai para hadirin yang mulia? تغيير في الناموس الكوني في أرض صحراء قاحلة الله أخرج ماء زمزم. Aturan alam, hukum alam berubah lagi. Lembah yang gersang, lembah yang tandus, padang pasir menjadi subur, makmur, berkah. Bahkan buah-buahan dari penjuru dunia datang, tidak harus ditanam di sana. بل وجعل كل من يشرب هذا الماء بنية الشفاء أو السقيا أو الطعام فهي له على حسب نيته. Yang lebih hebat lagi, ada air berkah di sana, dan berkah air ini kemudian menjadi keberkahan bagi seluruh orang yang datang mengunjunginya. وهذه هي ثمرة تقديم أمر الله عز وجل. Ini adalah buah hasil dari mendahulukan perintah Allah daripada kepentingan kecintaan dirinya sendiri. ثم الأمر الأخير والثالث وهو التضحية بكل شيء من أجل الله. Yang terakhir, yang ketiga,
pengorbanan Nabi Ibrahim ketika diperintah untuk menyembelih Nabi Ismail. لما جاءه في المنام أن يذبح سيدنا إبراهيم أن يذبح سيدنا إسماعيل. Pada saat Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih Nabi Ismail, ماذا فعل سيدنا إبراهيم؟ أراد أن ينفذ أمر الله. apa yang ditanyakan oleh Nabi Ibrahim? Apakah akan dilaksanakan perintah Allah? قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يعني جاءني الأمر من الله أني أذبحك. Wahai anakku, aku bermimpi bahwa aku diperintah oleh Allah. Mimpinya Nabi, ya, mimpi seorang Nabi, bukan mimpi dusta, bukan mimpinya kita yang ditipu daya oleh setan. Ini mimpi adalah bagian dari wahyu. Aku diperintahkan untuk menyembelihmu oleh Allah. أراد أن يضحي بمحبوبه من أجل ربه يذبحه أمامه وهو الذي يذبحه. Ingin melaksanakan perintah menyembelih putra kesayangannya, padahal ini yang tersayang, demi mendahulukan perintah Allah. ماذا قال الولد الذي ترك والذي ربي على محبة الله؟ Perhatikan apa jawaban Nabi Ismail yang ditinggalkan di padang Sahara itu, di lembah yang gersang itu, dan terdidik sesuai pendidikan Rabbani. وهذا ثمن التضحية يا كرام. الله يجعل الذرية صالحة مصلحة، والبركة في الذرية التي يضحى بها من أجل دين الله ومن أجل الله. Allah yang telah menjadikan dari Nabi Ibrahim ini keturunan yang saleh dan dikorbankan demi melaksanakan perintah Allah. قال يا أبت افعل ما تؤمر نفذ الأمر الذي أمرك الله به. Perhatikan jawaban Nabi Ismail. Wahai ayahanda, laksanakan perintah Allah, sembelih saya. هنا تدخل إبليس اللعين لإبراهيم. كيف هذا ولد رزقت به بعد 80 سنة تريد تذبحه؟ فما كان من سيدنا إبراهيم إلا أن يرجم إبليس 7 حصوات وأصبحت حتى الآن شعيرة من شعائر الحج. Perhatikan, disinilah kemudian tampil sosok iblis membayang-bayangi Nabi Ibrahim. Ya, kalau yang diugoda adalah seorang nabi, levelnya iblis. Bagaimana engkau bisa akan menyembelih putra kesayanganmu yang kau nantikan puluhan tahun? Disinilah kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan untuk melempar iblis 7 kali, dan tempat pelemparan itu diabadikan menjadi manasik haji, rangkaian dari manasik haji. ونسميها جمرة العقبة الكبرى. Yang disebut dengan Jamratul Kubra. ثم جاء إلى هاجر نفس الكلام فرمته 7 حصوات فسميت، قالت بل ننفذ أمر الله، ورجمت إبليس 7 حصوات وأصبحت شعيرة الجمرة الوسطى. وكذلك جاء إلى إسماعيل رجمه لأنهم قدموا أمر الله وضحوا من أجل الله. الله سبحانه وتعالى غير الناموس الكوني، جعلهم الله من أهل الرفعة فرفعوا البيت الحرام، جعل الله ما فعلوه منسكا من مناسك الحج. هذا ثمنه أيها الكرام، ثمنه تنفيذ أمر الله والتضحية من أجل الله ولو كان بأعز المحبوب. Maka ketika Nabi Ibrahim melempar iblis, beliau berkata kepada iblis, tidak, aku tidak akan mematuhi bisikanmu, aku akan melaksanakan perintah Allah. Begitupun yang terjadi pada putranya Nabi Ismail. Begitu Nabi Ismail dibujuk rayu, dibisiki oleh iblis, beliau melakukan hal yang sama, melempar iblis demi mematuhi perintah ayahnya. Apa yang terjadi? Lihat pangkatnya 2 orang mulia ini, sehingga beliau juga diberi kemuliaan dengan membangun Baitullah Ka'bah. Bagaimana pengorbanannya dan bagaimana hasil dari pengorbanan ini sehingga beliau menjadi orang-orang pilihan Allah. فإذا أردنا يا كرام أن يغير الناموس الكوني بيد الله للأحسن وللأجمل لنا، فلا بد أن نعظم ربنا وأن نحب وأن نعشق ذكر ربنا.
Maka kalau kita ingin mengubah aturan semesta ini, hukum alam semesta ini menjadi lebih baik, lebih indah, perbaiki diri kita, hubungannya dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan Rabbul Alamin. Wa an na'shaqa habiba rabbina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tumbuhkan rasa rindu pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An nunaffidha awamir Allah bimahabbah, laksanakan perintah Allah dengan cinta, dengan mahabbah. هناك فرق بين تنفيذ أمر الله بالخشية والتقوى، وهناك فرق بين أن تنفذ الأمر بالمحبة. Di sana ada perbedaan seseorang yang melaksanakan perintah Allah dengan ketakutan, rasa takut, dengan orang yang melakukan perintah Allah dipenuhi rasa mahabbah. Beda. الذي يأتي ليصلي خوف من النار ورجاء في جنة الله هذا نسميه صاحب خشية له مقام. Orang yang datang beribadah solat karena takut neraka, rindu surga, ini disebut orang hamba yang takut pada neraka. لكن تأتي إلى الصلاة وأنت تشتاق للصلاة كما كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم أرحنا biha ya Bilal. Berbeda ketika Anda datang melaksanakan sholat penuh kerinduan, seperti yang terjadi pada baginda Nabi Muhammad ketika akan menjelang sholat. Beliau bersabda kepada Sayyidina Bilal, rehatkan kami wahai Bilal. Jadi baginda Nabi sudah pada tingkatan mencapai rasa rehat ketika sholat. الصلاة أو الأمر الإلهي لما تنفذه وأنت مشتاق تريد أن يرتاح قلبك عندما تقابل رب العزة تبارك وتعالى، هذه أعلى درجات. Salat yang Anda rindukan pada saat Anda salat merasakan ketenangan yang luar biasa, inilah puncak ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. الأمر الثالث إذا أردت أن يغير الناموس الكوني لك قال ضحي من أجل الله. ضحي من يضحي يعني التضحية من أجل دين الله. Yang ketiga, kalau Anda ingin mengubah aturan semesta ini lebih indah lagi, maka berkorbanlah demi agama Allah. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا نماذج في التضحية هذه. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengajari kita bagaimana cara berkorban yang sesungguhnya. فأكتفي بنموذج واحد. نحن كثيرا عندما يمرض الإنسان أو يمرض له أحد نذهب إلى الطبيب الفلاني ثم إلى المستشفى الفلاني إلى المستشفى الفلاني، بعدما أن يعين الأطباء ماذا نفعل؟ نطرق باب الله، وأين الله كان في أول وفي بادئ أمرنا. Satu contoh, misal ada orang yang sedang berjuang untuk berobat ke satu dokter, pindah ke dokter yang lain, ke rumah sakit, namun tidak ada hasil, maka pindahlah kepada mengetuk pintu Allah, memohon kepada Allah. وهنا لا أقول أنه لا يجوز لنا أن نذهب إلى الطبيب، بل نحن مأمورون بالأخذ بالأسباب، لكن قبلها التوكل على الله. نحن أهل السنة والجماعة نأخذ بالسبب والتوكل. Beliau tidak bermaksud menghalangi kita untuk pergi berobat ke dokter atau tabib, tetapi ada dua yang diajarkan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita yakini, tawakal dan ikhtiar. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثال. Baginda Nabi memberikan contoh kepada kita. هذا أقوله لكم لأنه مجرب والله يا كرام. Beliau menyampaikan ini karena teruji sudah, mujarrab. وأنا جربته بنفسي. Beliau telah mengujinya sendiri, beliau telah mencobanya sendiri. في يوم كنت أصلي صلاة المغرب إماما في الناس، فجاء رجل من جماعة التبليغ. Suatu ketika beliau salat maghrib. نعم. Kemudian datang jamaah tabligh. وكان يعطي درس فقال داووا مرضاكم بالصدقات. Pada saat saudara kita dari tabligh ini sedang berceramah, berkata, dawu mardakum bisadaqah, obatilah penyakit kalian dengan bersedekah.
أنا كنت محتاس لي 4 شهور وابني الكبير الحمد لله الآن قبله الكياهي عنده في المعهد، ولد 4 شهور الرئتين غير مكتملات، يعني هو ميت لا محالة. الأطباء كل يوم يقولوا لي تعال خذ ولدك وصل عليه وادفنه. Beliau bercerita pada zaman itu putranya lahir dalam kondisi tidak normal. Jadi ada organ tubuhnya yang secara logika sudah tidak layak hidup. Bahkan dokter sudah mengatakan kuburkan putra Anda, seakan-akan sudah tidak ada harapan. أمه ممنوع تراه لأن حاله مؤلم كله هنا برابيش، هذه رأسه مفتوح، بربيش هنا بربيش هنا، بلاستيك هنا بلاستيك هنا، تنفس هنا. أنا أراه ما أستطيع التحمل، لكن لما ذكر هذا الرجل الحديث، وهنا أقول معنى التضحية في نموذج واحد النبي عليه الصلاة والسلام دعانا إليه وهو الصدقة. Ibu anak ini, istri beliau, pada saat melihat kondisi putranya yang sudah ada berbagai alat di wajahnya, ya penuh dengan kesedihan, tapi beliau disadarkan oleh nasihat tadi untuk mengubah aturan semesta. Ada satu kata kunci: bersedekah. لما سمعت هذا الحديث يا كرام أنا كأني أسمع الحديث للمرة الأولى. Pada saat beliau mendengarkan hadis yang disampaikan oleh jamaah tabligh tadi itu, seakan-akan ini pertama kali beliau mendengarkannya. فاستأذنت من هذا الرجل قلت له أنا أريد الاستئذان. Kemudian beliau pamit kepada orang ini, saya mau pamit. خرجت إلى البيت قلت لزوجتي هل يوجد معنا مال؟ قالت ما يوجد شيء نحن في دين عظيم. Beliau pulang ke rumah menjumpai istrinya yang alhamdulillah hadir bersama kita juga, dan bertanya, adakah harta yang bisa kita sedekahkan? Sudah tidak ada. فاقترضت من والدتي مبلغ ثم ذهبت أبحث عن واحد فقير دائما أجده في الشارع، أين هو لا أجده. قلت في المستشفى يوجد أيضا واحد فقير دائما أجده لعلي أجده. Beliau minta bantuan dari ibundanya, kemudian beliau cari di jalanan yang biasanya ada orang fakir minta-minta, tidak bertemu. Beliau ingat di mustasfa, di rumah sakit ada juga orang yang mungkin membutuhkan. Kemudian beliau ke rumah sakit. فخرجت ما أجد هذا السائل أين هو. Ternyata di rumah sakit juga nggak ada orang yang biasa minta itu. فوالله أنا أصبحت أبكي قلت الله لن يتقبل مني الصدقة والولد الآن ميت خلاص. Beliau nangis. Beliau kemudian berkata dalam hatinya, Allah tidak mengabulkan harapanku dan anak ini mungkin sudah takdirnya mati. فمشيت خطوتين فإذا بالسائل من خلفي، أنا من كثرة أني أبحث عنه ما أرى، فإذا يقول الله يشفي لك مريضك. قلت له أين أنت؟ تعال أنا أبحث عنك. Pada saat beliau nyaris putus asa, sudah berjalan lunglai, tiba-tiba dari belakang ada orang yang berkata, Allah semoga menyembuhkan penyakit orang yang sakit. Kemudian beliau menoleh ke belakang, mana orang yang berkata ini, yang biasa minta-minta ini. فوالله أعطيته المال وقلت له ادعو لي، وخرجت وأنا فرح أصعد إلى العناية المركزة التي فيها ما يخرج أحد إلا ميت منها. Beliau kemudian dengan semangat memberikan harta kepada peminta-minta ini dan segera naik ke tempat perawatan yang biasanya jenazah dirawat di sana. فخرجت فقلت للطبيب أين ولدي؟ أنا ولدي الآن خرج من العناية أريد أراه. قال كيف عرفت؟ Maka kemudian beliau datang ke dokter, minta putranya dikeluarkan dari ruang perawatan itu. قلت له عرفت أنه بحمد الله شفي وعوفي، أنا عرفت خلاص. قال لي تعال نحن أخرجناه من العناية المركزة، تعال انظر إلى ولدك. Beliau dengan penuh keyakinan berkata, keluarkan anak saya ini karena sekarang dia sudah sehat. Bagaimana Anda sudah tahu? Ya, karena saya sudah melakukan yang bisa mengubah aturan alam ini. قلت له عرفت ذلك بمن هو أقوى وأعلم منك. Saya sudah menyampaikannya, saya sudah memohonkannya kepada yang lebih mengetahui dari Anda.
وها هو الولد عمره 19 عام بحمد الله. قالوا الأطباء حتى إن شفي سيعيش إما مشلول أو بلا عقل. Sekarang anak ini sudah berusia 19 tahun, padahal dulu sudah divonis cacat atau bahkan mungkin tidak hidup. فعندما نصدق يا كرام ونوقن بالكلام النبوي ونعمل به بمحبة ويقين، الله سبحانه وتعالى يظهر لنا ما ويغير لنا الناموس الكوني حتى ولو كان خلاف للعقل. Jika kita melakukan sepenuh keyakinan, berjuang dengan sepenuh keyakinan, memohon sepenuh keyakinan, dan ada harapan penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kuasa untuk mengubah apa yang seharusnya terjadi secara hukum alam. لذلك يا كرام لا بد لنا أن نطرق باب الله أولا. Kita tidak boleh meninggalkan pintu Allah, bermunajatlah kepada Allah. إذا اعترضنا عارض أو لم يعترضنا عارض فحال المؤمن في السراء والضراء حمدا وشكرا وذكرا لله عز وجل. Jika menghadapi suatu peristiwa, kita jangan terjebak dengan peristiwa itu. Dalam kondisi suka maupun duka, kita harus memohon pada Allah Subhanahu wa taala. ربنا دعانا قبل فوات الأوان أن نعود إليه وإلى ذكره. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فيا كرام قبل فوات الأوان لا بد لنا، أنا أدعو نفسي أولا، كيف نعود عودة محب إلى ربنا عز وجل، كيف نقدم أمر ربنا، وكيف نظهر التعظيم لأوامر الله ونضحي من أجل الله. عندئذ سنرى التغير، لأن الله هو الذي يغير ولا يتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نغير ما بأنفسنا بلذة الطاعة، بلذة القرب من الله، بلذة تعظيم أمر الله، بلذة دعوة الناس إلى طاعة الله سبحانه. فأسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل القول وأهل العمل، وأن يصلح أحوالنا، إنه على ما يشاء قدير وهو نعم المولى ونعم النصير. Maka sebelum terlambat, wahai para hadir yang mulia, kita harus menjadi pecinta yang sesungguhnya. Kita harus belajar bagaimana lezat dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang taat kepada perintahnya. Maka kita akan mendapatkan perubahan yang ajaib hukum alam yang seharusnya itu, sehingga kita benar-benar menjadi hamba pilihan. Nakhtim bidu'a insyaallah. دعاؤكم يا سيدي. لا يا سيدي. خلاص كل يوم أنا نحب نسمع دعاءكم يا سيدي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا الله افتح لنا فتوح العارفين، افتح لنا فتوح العارفين، افتح لنا فتوح العارفين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم كما أنعمت فزد، وكما زدت فبارك، وكما باركت فأدم، وكما أدمت فلا تسلب منا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمدلله رب العالمين. Demikian para hadir yang bisa kami sampaikan, semoga besar manfaat dan berkahnya. Mohon maaf, al-afwa minkum. Allahumma hadina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.